Oh, one more time, another video here. Yeah, this is a Crimson Lake. So today is September 12, right? 2025. Picture. Liam, look at tita. Look at tita. Ayan si Sharon, si Leia, si Karen, and si Kulit. Kulit Liam. Makulit. Ang makulit na bata. Why makulit, mami? Do you know how to swim? Liam? Oh, the lesson now. That's good. Because kung nag-dive dyan, at least ano. Pardon me? The kids, do they like to swim? Yeah. I guess so, yeah. But it's cold. The day use, there's a nice place over there that you can go down and they can swim. Oh, nice. Thank you. Dali yan dito. Tayo kitaan tayo pagdigusan tayo. When? Ang alanak ti swimming trunk ko kat. Oh my God. Wow. Ready ka talaga. Ada, the swimming trunk ko jay. Kasi kwan nito lake eh. Tasen. Oh, lalaingin nyo ate, agposta ko dato, i-post ko di YouTube. Ni luluk pundak ko na naman agpaiso. Puna na? Sino? Aglilib. Nabalay pagpagan ni Mana, sa balay pagpagan ni Mana sabi. Ni Karen, kuno na di bakit kanong intentog si ada kanu swimming Wala pool. Wen. Dapat swimingan. So ko na na. Deyo. Day Ay yun. nanod parte kano. Dapat tirata ka. Kita nyo dyan ki Deyos. Dapat swimingan. So yung baga na itay. Wala digos garod. Balman lang. O te balunan tayo tumok ni. Di makan. Hmm. Agsalpot mo la siguro dato diyan tayo. Paun amat ni Liam. Sige Liam. Go ahead. Go first. Nay. Ada kami ti kanadangam kasto iti mapaminga sursuruken ni. Paminga garod. pamisapsapulan. Mamis mo di Pilipinas. So next year to kuya sa amin. Na? Nagbabayag mo di bakasyon 10 days, 2 weeks, 3 weeks kung kunana. Umuna kami nung kwan kasi 2 weeks nga talaga kinyame. Adan to ti sumaro noon. Liam. Tapos sabay to agawidan. Oh, nagsasabay tanuhan nga madadaulan ti clams. Ay una. Kami galing nga kit kami ti Ice. Sayang nagado. Apo kakasi kami nagibulbul. Apa ay? Ang berdi, talo ka. Ay matay daji no kwan. Numatay kami ti may sadyayan, may stress dan. Naawat Dapat kompleto ti ice mo kada kwa. Cooler. Hindi kami yan. Nag-stop kami kita ni Ruel no nalamit. Sukatam di kwa ice na. Gumatang tuman ka ison. Kasi nga talaga kailangan na na pintas nga cooler mo. What happened? Kaya, Ha? Traffic? Why? giduwa nga ako. Agi di bike years. Na trap da. Ano ko kwan ala dito mapapang Oh, dagita ro pro payo tapo. Kumita kay ti camera tapno na pintas ti panakalayo. Kaisong text kanayo. Wan. Oh, ato po. Ay mati nalapat ta mo pa ka. Aja JP ni may sa Ah, Batam tanak igmakon. Sige. abay. Sige, siya kon sige. Apa di muna ka sa. Sige.
Hi. Pumita ka dito yung camera, no? Makita mo lahat of proof yun ta. Hantay nga umadayo nga tawon no ka. Artada da manong Junel. Yan na ta. Artada. Jay. Fishing data banarata. Hindi ka no banarata. Dato ba daji jinti mapa, dato nga lake aja makit kita. Oo. Ah, dapat ada bangkana, tak na makafishing dito nga. Kaya daji nag aja kinatungtong ta ka da bangkada ada boating da. Ada mo di balay bangka, hindi naman naalam yun eh. Naalam mo di bangka, sana ko na kanya. Hala, oh. Nagtrabaho. Kunin naalam ni mamang di bangka, kung kunan na di kalman. Conforme ramidin nyo, basta post kayo, sak makamon. Karayo po si stolet kumamit ata, hanggang kakarayo nakaisim ka, kada ka. Santo 1 2 3 medyo ano yun? Medyo dark digi against the light. Ayun na. Ay, tanak ala. Ne, dagitay kwa medyo quantity bagay na medyo sikig ag side view. Oh. Ne. Ape nagpupudaw kay dito eh. Mayat yo. Kuri ka. Sirap kami. Oh, smile. 1 2 3. Okay. Kitaan nyo mo't lang ano, makit-kita kayo to eh. Hello guys. Kung nagpindas ati kwa tayo ah. Ato'y dalan tayo. Ah. Lai magnakay ah. Di, may ato ato'y panakala na ipos ko to ato maya. Maysa-maysa. Pamis kautit. No, ada narakab kada narapis ita. Ay, dito sa mo tayo entrance. Haan? Ay sa bahali ato, adayo ato na panantayo. Kina tayo. Yes, kunana. Na? Sa tayo entrance nung sanya. Di adad tatay lang aro, das dagtay lang. Ano taon dito ni eh. Dayo 7 to 11 kunana. Sa bali dati nga kwan. Sa bali? Sa balin, daya nakita tayo nga kastoy ni kawan. Nya nga section data. Oh, visit mag-bike ka na? No? Oh, they use hours ko na na. Una nga ito. Dato yung bagbagada nga mabalin kang agdidigos. Bawal purwak ko lagi dito. Ada dyan. Datoy. Ni mayat dito si kayo. Oh, this is another side of Crimson Lake. Oh, maganda.
Doon ang pinanggalingan namin, oh. Doon kami galing kanina. Kaya nakaibig ni PJ? Liam, use the bike of PJ eh. Borrow it. Liam. BJ, can I borrow your bike? Yeah. And then after... Amoy ka hindi ka na. Ano kaya? Oh, turn around. Oh, turn around. Tapos picture. Oh, picture. Aji, ayusin nyo mo ta position niya. Aji, medyo... Oh, aji makik ni Karen. Ayan. Sige, ready. 1, 2, 3. Dapat agete pampatulog ta. Ready eh. Oh, picture, video, sabay. Sabay. Uy. Dapat nyo sigaan, kano. Kasi hindi na nang mamadimong nga kano. Ang kadwana. Ape, papanan nyo dito yan eh. Pwede, ay. Dito ni, dito ni, oh. Sino tayo dito, Jai? Ay, datada. Be careful, Liam, ah. Ado nga taalamos na mula dato eh. Oh, that's another side. Over there. Oh, there's a lot. There you go. Oh, ado lamos na. Nih, yang babatit. Hello. Mayat ita. Sige, ready. 1, 2, 3. Nakakapaya to ya, naka video pa eh. Mag-bait lang kanya mana kasi mataadin na ano, pinutog lang ng video. Be careful, Liam. Liam. Be careful. Yeah, that's Liam. Liam. Take a picture. Liam. Look at me, Liam. Hey. Good job. Did you get something already? No, nothing yet. Nothing yet. No, got out here like maybe 30 minutes ago. Oh, okay. Yeah. Nothing yet, unfortunately. Seen a lot of jumping, but Yeah. Oh, there you go. Look at that. Oh, no. yeah, I've seen quite a few jumping, but nothing, no bites yet. Maybe it's not
right time. This is shiny already. The fish they are. Yeah. Wish I got here a little bit. I don't know. I early, but think the best. They said the best hunting or fishing is like early in the morning. Yeah. Yeah, something like that. If yeah, like getting out here at like 6, 7 a.m. That Yeah. would be the ideal time. That's when they'll really bite. Maybe tomorrow morning I'll try and get up that early. Yeah. So you just live around here or? Calgary. Oh, Calgary. Yeah, just drove up this morning, so Oh, nice. Enjoy. thank you. You too. Yeah. So how long you stay here? Just the one night. Oh, just one night. Yeah, same as just tonight and tomorrow. Ah, yeah, tomorrow. Oh, nice. Yeah, see you guys. Thank you. Yeah, see ya. Wait. Oh, look at this. There are lots of small one here. Ah. Mapantay kita they use ano, gini oh. Mapantay kita numayat. Na? Di ba nga banda dahi they use nga kunada jay? Napintas dito oh. Maganda yung pathway. This is rubber or plastic, made of plastic, but the one in the inside those trees bago kami nakarating dito made of wood. Ayan. Okay. So I just show you the whole view of lake here. Okay, yan. Yan, this is the whole view of lake, Crimson Lake. Dayo dagay kakadwakon, pinanawan dakon. Pamingakitan DJ they use pool or area. Doon pwede maligo mamaya. Wait. May dalawang ano doon wild animals. Geese. Masyado malayo yan no. Siguro mag-asawa ito. Oh, yan sila malayo na sa akin. Here we go. Dito ba Deyos nga bagbagada nga mabaling nga pagdigusan? Na? Oh yeah, that's cold.
Aman. Aman dato di mabaling nga pagdikusan. Kinkuan ni Darat. Won. Ti kuan nga nalumot. Dato di pagbutingan ni Liam, be careful ah. Don't let the cats ride. Tapos ag kuakan. Yen ti Oh, bumba. mabala picture kay tani Yen ti bumba. Oy. Ag pasdeta. Po nagmayat ni kasla pang kalendar yun nagmayat ni. Ama. Calendar girl. Ready. Face here. Facing here. Nagpakasi ka ba si asla kay aga pa. Yan. Ye katamtaman ti ada yun na basit. Di kani. Da sangon nating mo. Yan. Liam. Mahala na di kanan eh. Uy, nagmayat ni. Yan. Ya kasta ti distance na. Okay, ready. Okay. 1 2 3. Adun to ti umapal to nawan ti video. Yan nandan. Yan nandan Christianon. Napandang. Jay. Nagawit na. Ay, si Mina da jay. Ay kunang lukwa. Kaya nagawid ni Nagawit na video. Oh. Ni Liam Matoy. Sikat I at see. surrender. Kaya napay. Sabin kayatan. Video. Video na kalag. Kasi lang galing ko. Pinduto mo lang no kajirat apa pause. Aji pause. Okay, ready here. Hey, Liam. Okay. Okay na. Let's go. Ayan, kami babalik na sa aming camp or tent sa trailer. Yan, malapit ng mag-spring. Fall. Mangrugi nga yelo dagiti bulbulungan ni. Pero napintas sa ti weather na. Hangaysot na lami iskin hangaysot na pudot. Wala no ka. Ada yu pag naantay mo lang. Nung kubranda. Nagasawa dagito eh. Didit da ah. Ha? Ay tapil lang kapag pindutan. Haan da yu pato aji ka da. Siyempre kasawa ko nga to. Ne. Mga Warda mo ni. ano. Dududwada data. Mang manda. Ano dagita kaslakwa? Bilit dagita nga nagana. Ati wild duck ata datay bon. Dagita kang Dira daya. lang. Ni kita man ni mabainda. Mayat dato i-share ko to buyaan tayo mayat. Dagiti mo duwa ti simudla. Ah. Ayan ang mga kasama namin yan. Si Roel, si Philip. Naluto nga ta daje luton tayo. Ay nabati siguro ni kwa. Ala. Ya, Liam, go in this side. ay kuna ano ka. Naudi. Ala dagi talugan ni. Siyempre di mo lang amo ko kwa. O, takay man niya, picture ni Isang sarago no live. Sa Facebook. Kita mo. Busy dito ya. Tao mo gamin ti na dito ini. Kita mo ni awan ti na nga nakaka. Won. No, saka lang nga makita, no, dadakat to yun. Dapat tapay lang Dapat look. Ada ko madto Ayun, datoy kumanir, datoy ti insingi, datoy ni. baba. Nga pakas. Handita ni sakbay ti entrance, wala Di abay ka entrance. sakbay sa ijay na nga nakita ni Roel. Iso tanong diretso.
Exit mo kami dyan. Si Ilo. Dapat yan dito ni. Un libre ata number 1. Kapag kita niya ay dito sila kwada. 1 and 2? Ito dito mo ang di pagjalan na no. So na kipotan. Kasla naulat datoy. Naulat datoy 1. Ito ang aming campsite there. Basta na po daw matitaw nagtaratad ito. One. Bata na siya. Nagsukat na. Paglapit na may kondya yan. Na pala. Na po ni mismo. Nakalive ka ito. Dapat tani pag nanit-tani at pangato. Oh, tayo ko data kasla ka trail. Pagdigusan na. Baro man kinugan mo no. Kapay na entry mo di kwam. Nabayado mo ado. Aba. Trade ko ta nangi na kwa. Nangi na tigas na kin nagato ti problema ng room na. Ag 10 11 years na ni. Agkukuan ag naganajin. Ay. Ag naganajin kanay nga ko gigi sensor na. Magastosan na mo lang ko naga. Kana ti paayos ko kaya ngani kada every other month, 2 months agpamanin. Nagmina ti paayos nakurang 300 250 kung kuna na ko. Na mauna ko so ko maintenance. Nagangsod. Jay. CR. Nagangsod. Ay baka data di singawan na. Ano ganito? Silipin natin ang ating haan. Ato ikwa dito inak lang. Dito unag ti tent. Yan. Yan ang inside ng aking tent. Oh. Yan ang aming neighbor. Yan ang mga campsite dito. Yan. Okay. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng aming pinuntahan na campsite. Again, this is Crimson Lake. Yan ang mga CR facility. Maganda. Ito naman ang mga garbage bin. Ayan din. Magkadikit-dikit ang mga ano. Yan. Ito naman yung another one here. Marami hanggang dun. I don't know how many spot dito. Dito naman yung another site ng mga kasama ko. Yan. Alright. Hello, hello. Mate.
Abalin nata siguro. Yummy. Nakaluto na kami ang laing. Yan, pakita ko. Oh. Ang laing. Ang laing ni Mang Sami. Puro ano, giprapper. Naka-plastic pa yung madangis-ngis. Nakabayaran ko. Ay? Tumagam na alba.
Basta mabalik ka tayo. Tatlo medyo bumasa naman. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Magluto tayo ng itlog. At itlog kaya. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. My life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Ne? Apay? Ang pukaw. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're so
is fading, the end draws near, and my time has come. Still my soul sings your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my Pay nalabo. Nalabo. His holy name. Sing like Nalabo oh.